अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ईरान इसराइल अमेरिका जंग जी जेके 33 ॾींहं गुज़री विया आहिनि ऐं जेके हमला आहिनि उन्हनि जी शिदत जेका आहे जीअं जो तीअं जारी आहे। इसराइल तरफ़ां बेरहमीअ सां ईरान में जेको हमला कया पिया वञनि, कॾहिं अस्पतालुनि खे, कॾहिं दवाऊं ठाहींदड़ कंपनियुनि खे, कॾहिं कॉलेजनि खे, कॾहिं स्कूलनि खे जेको आहे त निशानो बणायो पियो वञे, जेको जंग जे असूलनि जे उबतड़ आहे। इन खां सवाइ इसराइल तरफ़ां ईरान जे जेको आहे जेके एनर्जी जेके थाक आहिनि उन जा ज़ख़ीरा आहिनि उन्हनि ते बि हमला कया विया आहिनि। इन खां सवाइ ईरान बि रिटेलिएट करे पियो वञा। महीने खां वधीक अरसो गुज़री चुको आहे हिन जंग में, 33 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, यानी कि 5हों हफ़्तो आहे हिन जंग जो। पर ईरान कमज़ोर पोज़ीशन में ई सही, उनजी क़यादत शहीद थी वई आहे। इन खां सवाइ उन जा अलाए केतिरा ॿिया अहम कमांडर आहिनि उहे बि शहीद थिया आहिनि, पर उन बावजूदि ईरान रिटेलिएट करे पियो। ऐं जेके सिफ़ारती कोशिशूं आहिनि उहे बि जारी आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जा जेके बयान आहिनि, जेके कॾहिं कहिड़ा बयान आहिनि, कल्ह राति हिकिड़ो बयानु आयो त हुन इहा ॻाल्हि कई त 2 खां 3 हफ़्तनि में असां जंग मां निकिरी वेंदासीं, भले ईरान सां मुआदो थिए या न थिए। अॼु वरी ताज़ो हिकिड़ो बयानु फायर कयो आहे उन ट्रुथ सोशल ते त ईरान जी जेका नई रिजीम आहे उनजो नओं सदर जंगबंदी थो चाहे, पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खोलण खां पोइ ई असां उन ते सोचे सघूं था। त अहिड़े क़िस्म जा बयान कुझु माशी माहिर त इहो बि चवनि था त इहो मार्केट खे थधो करण लाइ उन जा अहिड़ा बयान आहिनि। पर जेकॾहिं असां ग्राउंड रियलिटीज़ ॾिसूं त ख़ुदि अमेरिका जे अंदरि ई नो किंग्स प्रोटेस्ट थिया। इन खां सवाइ जेके उते जेके महांगाई थी वई आहे, पेट्रोल तेल जा गैस जा अघ आहिनि उहे वधंदा पिया वञनि। हाणे अमेरिका जे अंदरां बि आवाज़ अचणु शुरू थिया आहिनि ऐं सिफ़ारती कोशिशूं बि बैकडोर जारी आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे अॻूणे सिफ़ारतकार जेको आहे आलम बिरोही साहब। आलम साहब, तव्हांखे वेलकम कयूं था प्रोग्राम में। थैंक यू, महिरबानी, वॾी महिरबानी सुमरो साहब। सर, कीअं था ॾिसो बिरोही साहब इन सिनारियो खे? 33 ॾींहं जंग जा गुज़री विया आहिनि। अॼु जेको आहे बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टामर हिकु दफ़ो ॿीहर इहा ॻाल्हि कई आहे त असां हिन जंग में जो सो न थींदासीं। इन खां सवाइ हिकिड़ो फ्रांसीसी अहलकार हो, उनजी इहा बयान बि साम्हूं आयो त जेको नेटो आहे आबनाए हरमज़ ते खे जेको आहे छॾण लाइ न ठाहियो वियो हो ऐं जेके उनजे इतादी परे बीठा आहिनि। उन खां सवाइ हमलनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। त तव्हां हिन जंग जो फ्यूचर कीअं था ॾिसो? छो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाण हिन ते अॻु बि डिस्कस करे चुका आहियूं त हाणे जेका सूरत हाल नज़र अचे थी डोनाल्ड ट्रंप जे बयाननि मां त अमेरिका बुरी तरह हिन सूरत हाल में फासी पियो आहे। पहिरीं ॻाल्हि आहे त जंग जो को नतीजो न निकिरंदो आहे, मां सवाइ त ॿई धुरियूं थकिजी करे अचे जेको आहे सो टेबल ते वेहनि ऐं ॻाल्हियूं कनि पाण। बिल्कुलु हर जंग जो आख़िर इहो थियो आहे। सो हाणे सवाल इहो आहे त अमेरिकन जेको आहे सो जॾहिं आया जंग में, जॾहिं उन्हनि हमलो कयो त हुन जा वॉर ऑब्जेक्टिव्स या जंगी अहदाफ़ जेके आहिनि से सेपरेट हुया। त उन्हनि में उन्हनि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम खे असां तबाह कंदासीं, उन्हनि जो रिजीम चेंज कंदासीं, पंहिंजी मर्ज़ीअ जो हुकूमत आणींदासीं, पोइ केर बि हुजे, ऐं वग़ैरह वग़ैरह। जी जी। पर पोइ असां ॾिठो त वरी फ्लैग पोस्ट जेको आहे सो चेंज कंदो रहियो जो जेको प्रेसिडेंट साहिबु आहे ट्रंप, उनजी तबियत में जेको आहे सो तमामु रिलायबिलिटी घटि आहे ऐं प्रिडिक्टेबिलिटी घटि आहे। पोइ तव्हां सही चयो त सुबुह जो हिकिड़ो बयानु अथसि, शाम जो वरी ॿियो थो बयानु ॾे। हाणे फाइनली 33 ॾींहंनि खां पोइ अॼु वाइट हाउस जो जेको तर्जुमान हो हुनजो चवणु हो त असां पंहिंजा जंगी अहदाफ़ हासिल करे चुका आहियूं। त मैडम, जंगी अहदाफ़ तव्हांजा ऑब्जेक्टिव्स कहिड़ा हुया? हाणे थी ॿुधाए त असांखे उन्हनि जो नेवी तबाह करिणो हुयो, ॿिए नंबर ते उन्हनि जो जेको मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो जेको आहे सो इंडस्ट्री हुई उनखे तबाह करिणो हुयो, ठीकु आहे। ऐं 3 नंबर ते जेको आहे सो असांखे ईरान खे न्यूक्लियर पावर थियण खां जेको आहे सो न ॾियणो हो असांखे, त न्यूक्लियर पावर न थिए। सो इहे जंगी अहदाफ़ असां हासिल करे चुका आहियूं। हुननि जो नेवी तबाह करे चुका आहियूं। हुननि जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जेको आहे सो सिस्टम असां ख़तमु करे चुका आहियूं।
ऐं जेको आहे सो न्यूक्लियर पावर जेको आहे सो थियणु हुनखे न ॾिनोसूं। ऐं 3 नंबर ते उन्हनि जा जेके रीजनल अलायंसिस हुआ, अलाइज़ हुया, हुथी आहे, हिज़बुल्लाह आहे, उन्हनि खे बि असां वीक करे छॾियो। सो हाणे असां जंग खां कहिड़े वक़्तु बि निकिरी सघूं था। सही। हाणे पहिरीं ॻाल्हि तव्हां ॾिसो त हिन में जेको स्टेटमेंट आहे उन्हनि जे तर्जुमान जो, उन में फ्लेक्सिबिलिटी वॾी आहे। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स नेवी असां तबाह कई, तव्हां नेवी केतिरे क़दुरु तबाह कई, बिल्कुलु नाकारा करे छॾियो। छा कयो, केरु अचे वेरीफाई कंदो, तव्हां उनजी तबाह करे छॾी। उन्हनि जा त अञा सभु मरीन्स इस्तेमाल ई न थिया आहिनि। उन्हनि जी नेवी विढ़े थी पई। लास्ट वीक ताईं तव्हांजो जेको आहे सो इब्राहम लिंकन जेको जहाज़ आहे वॾे में वॾो तव्हांजो, उनखे बि उन नुक़सानु पहुतायो। तव्हां उनखे विड्रा करे जेको आहे रिपेयर्स जे लाइ खणी विया आहियो। सो नेवी इसराइल खे त नुक़सान इज़ थिए थो। देयर। ऐं मीज़ाइल जेको मैन्युफैक्चरिंग आहे तव्हां उनखे तबाह कयो आहे। मीज़ाइल अञा ताईं ईरान जे तरफ़ां फायर थियनि था ऐं हिज़बुल्लाह जे तरफ़ां फायर थियनि था, होती जे तरफ़ां फायर थियनि था। आख़िर होती खे या हिज़बुल्लाह खे मीज़ाइल ॾियण वारो केरु आहे? अॻे सीरिया हो, सीरिया वारो सोर्स ख़तमु थी वियो। हाणे ईरान खां सवाइ ॿियो त हुननि जो आहे ई कुझु कोन। सो सुवाल इहो आहे त 2 नंबर ते ईरान नवां फ्रंट खोले छॾिया आहिनि। इहे जंग में ईरान जी मज़बूती जो हिकिड़ो दलील आहे त तव्हांजा पंहिंजा प्रॉक्सीस खे जेको आहे एक्टिवेट कया आहिनि। हिज़बुल्लाह विढ़े थी पई, जेको आहे सो लबनान खे जे हिन में बाक़ाइदा मीज़ाइल इस्तेमालु करे थो, विढ़े थो पियो। ऐं अहिड़े नमूने सां होथी जेके आहिनि से मलेशिया आहे उहो विढ़े थो पियो। हाणे सवाल इहे 2 नवां फ्रंट खोले छॾिया अथऊं। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त 3 ॾींहंनि में तव्हां न रिजीम चेंज, ठीकु आहे, तव्हां उन्हनि जा माण्हू मारिया, हुननि सिस्टम ई अहिड़ो पंहिंजो रखियो, हिकिड़ो नर्वस सिस्टम या सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कोन रखियो। हुननि डिफ्यूज़ करे छॾियो, डिसेंट्रलाइज़ करे पंहिंजे छॾियो। डिफेंस सिस्टम खे डिफ्यूज़ करे छॾियो। ईअं सम्झो त प्रोविंस खे छॾियो पर डिस्ट्रिक्ट ऐं तहसील लेवल ताईं डिफ्यूज़ करे छॾियो। उन्हनि खे हथियार, उन्हनि खे फ़ौज, सोल्जर्स, हथियार ऐं अहदाफ़ जो ऑब्जेक्टिव जो लिस्ट ॾेई छॾियूं त तव्हांखे हे जेके ऑब्जेक्टिव हासिल करणा आहिनि। हाणे उहे पिया था विढ़नि। तव्हां भली हुननि जो मथां जी डीकेपिटेशन करे छॾियव, हे हो, पर हिते ईरान जो हाल इहो आहे हिकिड़ो उन्हनि जो किरे थो त वरी झंडो ॿियो को संभाले वठे थो पॉलिटिकल फ्रंट ते। तव्हांजो सुप्रीम लीडर मारियो त जेको आहे सो लारेजानी अचे वियो, लारेजानी खे तव्हां मारियो त मुश्तबा अचे वियो। तव्हां ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं मुश्तबा खे मारींदव ख़ाकम बजैन त वरी ॿियो को अचे वेंदो। इन में नुक़सानु इन्हनि जो पंहिंजो थियो आहे। छो त जेको आहे खामनाई साहबु हिकिड़े लिहाज़ खां एॾो इंतिहा पसंदि न हुयो, मॉडरेट हुयो, जंहिं फतवा ॾिनो त न्यूक्लियर बम सां जेको आहे सो लखा माण्हू मरी था वञनि हिकिड़े धक में। सो इहो जेको आहे सो इस्लाम में हराम आहे। असां इहो न्यूक्लियर बम करे न ठाहियूं। पर हाणे जेका क़यादत आई आहे, या क़यादत जन वटि हली वई आहे। तव्हां त सीनियर कमांडर मारे छॾियो, पर हिन वक़्तु जेको रिवोल्यूशनरी गार्ड्स आहिनि उन्हनि वटि सॼी ताक़त ऐं पावर अचे वई आहे। उहा ताक़त उहे हाणे हिन सॼे इनखे जेको आहे इंतिहा पसंदि नुक़्ते निगाह कोन था ॾिसनि त असां ते 2 हमला थी चुका आहिनि ऐं आईंदा बि थींदा। सो कहिड़े बि सूरत में असांखे इसराइल ते हमिलो छो नथो थिए, पाकिस्तान ते हमिलो नथो थिए, जेके न्यूक्लियर कंट्रीज़ आहिनि नॉर्थ कोरिया ते छो नथो हमिलो थिए? यानी इन्हनि खे इहो ग़लति प्रेसिडेंट, हिननि ग़लति सबक़ ॾिनो ईराननि खे त न्यूक्लियर पावर थियण खां बग़ैर जेको आहे सो तव्हांजी जिंद हिन इसराइल मां, हिन अमेरिका में छुटी न सघंदा, जेसिताईं या त हुननि जी ग़ुलामी में हलिया वञो। त हुनखे ग़ुलामी सम्झंदा आहिनि। त असां जेको आहे सो ईअं न चवंदा आहिनि त जेको आहे सो उन्हनि छा असांजा तालुकात सही आहिनि। तालुकात ॿी शइ आहे, उहो चए थो बराबरी जी सतह ते। जेकॾहिं हे चाहिनि था त असांजो जेको आहे सो उन्हनि सां रवैयो ग़ुलामाना थिए, इहो कॾहिं थींदो ई कोन। ईरानी क़ौम खां इहो जेको आहे सो एक्सपेक्ट न कनि।
सो इन जे करे मां चवां थो हुन जो नतीजो जंग जो जेको आहे सो आख़िर मुज़ाकरात थींदियूं, आख़िर जेको आहे सो टेबल ते अचिणो पवंदो ऐं जेके बि कुझु पॉइंट्स पंहिंजा हिननि खे मञणा पवंदा, कुझु ईरान जा मञणा पवंदा ऐं कहिड़े नमूने सां उन्हनि खे इहो जंग जेको आहे सो ख़तमु करिणो। बाक़ी लड़ाई सां ॾिसो न, जेकॾहिं चवनि था हिकिड़ो नुक़्ता इहो आहे त टाक्स जो मुज़ाकरा जो जेको आहे सो बहानो करे हो बिल्डअप था कनि पंहिंजी फौज खे, जेको आहे सो पोइ ग्राउंड असाल्ट कंदा। सवाल इहो आहे त हिन वक़्त ताईं हुननि 7,000 त माण्हू गॾु कया आहिनि गल्फ स्टेट्स में। 7,000 खे पहिरियों त ईरान में तव्हां दाख़िल कयो ऐं जेको आहे सो ईरान मां कहिड़े हंधों दाख़िल कंदव, कहिड़े मुल्क खां दाख़िल कंदव, इहो जेको आहे सो तव्हां इन ते बि गौर करिणो पवंदो। ॿिए नंबर ते 7,000 सां तव्हां ईरान जे जेको आहे सो तक़रीबन 1 मिलियन खां मथे हुननि जो जेको आहे सो सोल्जर्स आहिनि, पोइ चाहे पासदारान इनकलाब में हुजनि, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में हुजनि या रेगुलर आर्मी में हुजनि, तव्हां उन ते 7,000 सां क़ाबू न करे सघंदव। ऐं उन जे लाइ अफ़गानिस्तान में बि हिननि जेको आहे सो थोरी फ़ौज पहिरों लाथी, पोइ ॾिठो त ज़रूरत मुताबिक़ वधंदा विया ऐं हिकिड़ो स्टेज इहो आयो जो 1,00,000 खां मथे फ़ौज उते हुई, पर उन में छा आहे त नेटो हिननि सां गॾु हुयो। हाणे सुवाल इहो आहे त तव्हां हिकु दफ़े ग्राउंड असाल्ट कंदव, अचे फासंदव हिते, त इहो जेको आहे जंग पोइ 6 महीना छा 2 महीना 6 महीना न, पर पोइ साल हलंदो इहो जंग। ऐं साल हलण जे करे हिन वक़्तु जेको आहे सो अमेरिका में जेका बेचैनी फैलियल आहे, तव्हां ॾिठो त यानी 3,000 शहरनि में कोई लखा माण्हू, मिलियंस ऑफ पीपुल जेको आहे सो हुन जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं सही कयो अथऊं। इहो अमेरिकन क़ौम खे जेको आहे सो आफ़रीन आहे, यानी मुंहिंजो सलाम अथनि, सैल्यूटेशन अथनि। ॿिए नंबर ते तव्हां ॾिठो त हिन खे मिड टर्म इलेक्शन ॻिची में था पवनि। मिड टर्म इलेक्शन जेकॾहिं हाराए थो त पंहिंजी हिन जी जेको आहे सो कांग्रेस में अक्सरियत हारजी वेंदी, सेनेट में हिनखे धकु लॻी वेंदो, अक्सरियत हारे त हे त इम्पीच थींदो, जेल में वेंदो हे। सो हिनखे इहो बि ख़ौफ़ आहे त जीअं जीअं जंग वधंदी वेंदी तीअं तीअं हिन जा इम्कानात जेको आहे सो जंग खटण जा घटिजी वेंदा जंग न हो, सॉरी मिड टर्म इलेक्शन। सो इन जे करे जल्दी जान छॾाए भॼण थो चाहे कहिड़े बि सूरत में। अच्छा अलम साहब, हिकु त इन में को शक न आहे जेके हुननि जे मुख़्तलिफ़ वज़ीर आहिनि, पेट हेगिंस हुजे या हुनजी तर्जुमान हुजे या ख़ुदि ट्रंप हुजे, हो ईरान सां मुआहिदो चाहिनि था, पर ईरान जी शुरूअ खां ई वठी इहो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ आहे त ॿीहर हमला न थियण जी ज़मानत घुरिजे। तव्हां छा था सम्झो त इहा ॿीहर हमला न करण जी ज़मानत केरु ॾींदो? ऐं कल्ह जेका हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट साम्हूं आई त चीन ऐं पाकिस्तान गॾियल हिकिड़ो 5 नुकाती हिकिड़ो प्रोग्राम ॾिनो जंगबंदीअ लाइ। तव्हां सम्झो था त चाइना या रशिया या ख़ुदि अमेरिका अहिड़ी क़िस्म जी ज़मानत ॾींदा, छाकाणि त चाइना ईरान खे अॻु बि 2 दफ़ा ईअं जेको आहे धोखो ॾिनो वियो आहे ॻाल्हियुनि जे जेको आहे त आड़ में हुन ते हमला कया विया आहिनि। त तव्हां सम्झो था त इहो जेको ज़मानत ॾींदड़ हूंदो या ज़ामिन हूंदो, अव्हां जी नज़र में केरु थी सघे थो? ॾिसो, ज़मानत त हिकिड़ो इंडिविजुअल कंट्री बि ॾेई सघे थो जेको इक्वली पावरफुल हुजे। सो हिन वक़्तु इक्वली पावरफुल जेकॾहिं मुल्क आहिनि उहो चाइना आहे, रशिया आहे। हाणे चाइना गारंटी ॾींदो, गारंटर थींदो। मां त चवां थो जेकॾहिं इन खे अहिड़ो मौक़ो मिली थो वञे, अमेरिका बि उन ते राज़ी आहे, उन ते ईरान बि राज़ी आहे, त चाइना खे जेको आहे गारंटर थियणु खपे। हे मुंहिंजो पियो, पर चाइना वारा छा था सोचनि उहा ॿी ॻाल्हि आहे। रशिया जेको आहे सो चाइना खां वधीक राज़ी हूंदो त गारंटर थिए, छो त ईरान सां हुनजा पुराणा तालुकात आहिनि, सीरिया में गॾु रहिया आहिनि, उन खां अॻु में बि जेको आहे सो हिननि सां जेको आहे सो अलाइज़ थी रहिया आहिनि, उहो थी सघे। ॿियो थींदो आहे कलेक्टिव। हाणे कलेक्टिव जेको आहे सो ज़मानत केरु ॾेई सघे थो? कलेक्टिव तव्हां ॾिठो त 4 फॉरेन मिनिस्टर हिते आया, उन में सऊदी अरब बाक़ाइदा गल्फ स्टेट में हिकिड़ो मज़बूत मुल्क आहे, पाकिस्तान माशाल्लाह मुस्लिम इराक में जेको आहे सो मज़बूत मुल्क आहे, न्यूक्लियर पावर आहे। ऐं इजिप्ट जेको आहे सो मिडिल ईस्ट में इजिप्ट जी पंहिंजी पोज़ीशन आहे, हिकु त हुनखे सभु मञींदा आहिनि, अरब बि मञी रहिया अथसि, ठीकु आहे। असां मां वरी इकनॉमिकली वीक आहे
ऐं जेको आहे सो वेल्थी ब्रदर्स जेके आहिनि उन्हनि ते जेको आहे सो असां वांगुरु डिपेंड बि करे थो, पर उन जे बावजूद बि हुन वटि फ़ौज आहे, हुन वटि टेक्नोलॉजी आहे, हुन वटि जा तालुकात अमेरिका सां बि सुठा आहिनि, इसराइल सां बि सुठा अथसि। सो इहे आहिनि ऐं तुर्की आहे, 4 मुल्क इहे आहिनि, कतर बि थी सघे थो, अचे सघे थो। सो कलेक्टिव जेकॾहिं 4-5 मुल्क जेको आहे सो गॾिजी करे हिनखे ईरान खे जेको आहे सो गारंटी ॾियनि था त बाबा आइंदा जेको आहे सो तव्हां ते हमिलो न थींदो। इहो गल्फ स्टेट जो ज़्यादा, सऊदी जो, कतर जो, इन्हनि जो ज़्यादा थींदो, छो त उन्हनि जी ॾाढी हिकिड़ी इन्वेस्टमेंट आहे अमेरिका में, अमेरिका ते उन्हनि जो जेको आहे सो असरु बि हली वेंदो। असांजो एतिरो कोन हलंदो, असांजो शायदि पॉलिटिकली हिन वक़्तु रीसेट आहे, असांजो जेको आहे सो स्ट्रेटेजिक बि पोज़ीशन उन्हनि वटि बहितर आहे उन्हनि जी सोच मुताबिक़। सो असां बि थी सघूं था, सो इन जे करे हिकिड़ो कलेक्टिव गारंटी बि थी सघे थो। सो अॻिते हली करे टाक्स में पतो पइजी वेंदो त ईरान खे जेको आहे सो हिकिड़े सगारे मुल्क जो लोनली जेको आहे सो इहा गारंटी खपे या कलेक्टिव गारंटी ते बि हुननि खे ट्रस्ट आहे, उहो ॾिसणो पवंदो बिल्कुलु। अच्छा बिरोई साहब, ॿियो हिकिड़ो जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं तव्हांजे बि नज़र मां गुज़रंदियूं हूंदियूं, तव्हांजो बि तजुर्बो आहे त हे जेको अमेरिका इन गुज़िरियल जेकॾहिं हफ़्ते जो तव्हां सिनारियो खणो त हो टाइम गेनिंग करे पियो ऐं मुख़्तलिफ़ इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं, जीअं तव्हां बि ज़िक्र कयो त हो फ़ौजी जमा करे पियो, पर छा उहे फ़ौजी 18,000 या 20,000 या 25,000 फ़ौजी उहे काफ़ी हूंदा? ऐं तव्हांखे लॻे थो त जेको ख़ार्क ॿेट आहे जिते ईरान जो जेको मेन चवंदा आहिनि हुनजो हिकिड़ो 20 किलोमीटर ते पखिड़ियल हिकिड़ो जज़ीरो आहे जिते ऑयल जो जेको 90% हो स्टोर कंदा आहिनि ऐं उतां ई जेको आहे त उहो हलाईंदा आहिनि उनखे, तव्हां सम्झो था त अमेरिका इहो एडवेंचर करे सघे थो? हा, ॻाल्हि ॿुधायां, मां ॿुधां पियो हम टेलीविज़न ते हिकिड़े ईरानी सहाफ़ी खे, उहो फर्स्ट क्लास पियो ॻाल्हाए, सो हुन चयो त असांखे कॾहिं बि इसराइल ते अमेरिका ते भरोसो न रहियो। 79 खां वठी असांजा तालुकात उन्हनि सां ख़राब हुया ऐं असांखे इहो जेको आहे सो पक हुई इन ॻाल्हि जी त हे जेको आहे सो असां ते हमिलो कंदा, अॼु कनि सुभाणे कनि, 2 साल या 10 साल पोइ कनि हमिलो कंदा। आख़िर हमिलो थियो असां ते। सो असां चई 25-30-40 सालनि खां तयारी कयूं पिया, असां मिज़ाइल, असां जेको आहे सो इंडस्ट्री बि लॻाई, असां ड्रोन जेको आहे तयारु करण जी इंडस्ट्री बि लॻाई, असां जेको आहे सो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जे लाइ जेको आहे सो फैसिलिटीज़ बि तयारु कयूं, पर अहिड़े हंधि कयूं आहिनि जंहिंमें हिननि जो पीउ बि उन्हनि खे ॻोल्हे नथो सघे, तबाह नथो करे सघे। असां ॾिठो त B2 जेको आहे सो बम्बा जे बाबर्स हुया मज़बूत तरीन, यानी उन्हनि जून वारी जंग में जेको आहे सो हिननि ते हमिलो कयो, नतंज़े ते, इस्फ़हान ते, पर इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी कमीशन जो बयानु आहे त उन्हनि जो जेको आहे सो न्यूक्लियर इनरिचमेंट या यूरेनियम तक पहुची न थिया, छो त उनजो हो आहे न थियो आहे पंहिंजो छा चवंदा जी 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 एग्ज़ैक्टली। सो इन जे करे हुन चयो त इहे जेको सो असांजे मिज़ाइल प्रोग्राम खे ख़तमु कोन करे सघंदा, असांजे ड्रोन जो मैन्युफैक्चरिंग ख़तमु कोन करे सघंदा, असांजे जेको आहे सो न्यूक्लियर प्रोग्राम खे जेको आहे ख़तमु न करे सघंदा। त तव्हां ख़ार्क, तव्हां सम्झो था ख़ार्क खे सिक्योर करण जे लाइ ईरानियुनि हिन वक़्त ताईं पंहिंजे जेको आहे सो साहेली पट्टी खे या बीच खे जेको आहे सो हिननि माइन न कयो हूंदो, बिल्कुलु कयो हूंदो। ऐं इवन आइलैंड खे जेको आहे सो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ते जेको आहे सो हिननि उहो करे छॾियो हूंदो, सिर्फ़ु ईरानियुनि खे ख़बर आहे, हिननि खे ख़बर न हूंदी। ऐं प्लस जेको आहे सो हिननि जे इंतज़ार में बि वेठा हूंदा त तव्हां भली लहो। हाणे जेकॾहिं ख़ार्क में ॾहनि था या ॿी कंहिं मुल्क खां दाख़िल थियनि था, ॿियो मुल्क त मूंखे अहिड़ो नज़र कोन थो अचे, अफ़गानिस्तान हुननि खे न ॾींदो, पाकिस्तान न ॾींदो इनशाअल्लाह वल ख़ैर। ऐं जेको आहे सो आज़रबाईजान ते मूंखे थोरी घणी शक हुई, पर आज़रबाईजान न ॾींदो।
बाक़ी रहे आर्मीनिया ऐं इसराइल जी तालुकात ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हो मुस्लमान ब्लॉक में बि न आहे, मुल्क में बि न आहे, सो उनजो बि बॉर्डर लॻे थो, उतां थी सघनि था। पर ॿियो जेको आहे बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान जो लॻे थो। तुर्कमेनिस्तान वारा बि न ॾींदा उन्हनि खे, छो त मशहद खां हो त को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर थिए। इहो जेको आहे सो ईरान जो धकु न थी सघे। हिकिड़ो ई मिसाइल हईं त उहो जेको आहे सो हुननि जो हालत ख़राब थी वेंदी। तो इन जे करे मां चवां थो कहिड़े मुल्क खां हे घुरंदा। एयरबोर्न बि पंहिंजी जाइ ते आहे, जेको आहे सो तव्हां केतिरा लाहींदव। हिन वक़्त ताईं हुननि 7000 त हो चवनि था, मुख़्तलिफ़ सोर्सिस में अचे थो 7000 जमा कया आहिनि। हो 7000 सां कमु न थींदो। 18000 सां सिक्योर हुए जेको आहे सो उन्हनि जे यूरेनियम फैसिलिटीज़ खे जेको आहे सो उहो डिस्ट्रॉय न करे सघंदा, या जेको रिच यूरेनियम आहे जेतिरे बि क्वांटिटी में आहे उनखे जेको आहे सो ऐं जेको आहे सो हुन ते कैप्चर कोन करे सघंदा, हुन ते काबू कोन करे सघंदा। ऐं ॿिए नंबर ते ग्राउंड ते अचण सां उन्हनि जे स्ट्रेटेजिक वारनि खे ख़बर आहे त हिकु दफ़े ग्राउंड वारे ट्रेप में असां फासी पियासीं, पोइ ईअं सम्झो सालनि जा साल हुते फासंदासीं। ऐं जेको आहे अमेरिका सो अटकी जंग जो उहे बि आदी न हूंदो। अफ़गानिस्तान जो मिसाल उन्हनि जे साम्हूं आहे, ऐं अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो वियतनाम जो मिसाल उन्हनि जे साम्हूं आहे। ज़लील थी निकिता उतां। ऐं इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में 2-3 जॻहियुनि ते विया आहिनि, उतां बि ज़लील थी निकिता आहिनि। बिल्कुलु। सो इन जे करे मां चवां थो त ग्राउंड ट्रेप में फासण हिन वक़्तु हिन जे लाइ उहे ॻाल्हियूं ई न आहिनि। मिड टर्म इलेक्शन ॻीची में अथसि, तंहिंखां अलावा पब्लिक सपोर्ट जेको आहे सो हिनखे कुझु बि कोन्हे। हिन वक़्तु हुनजो जेको आहे सो रैंकिंग तमामु हेठि हली वई आहे। उन जे करे उन जेके हिते दुबण में जे फाथो आहे उन खां निकिरण जी कोशिशि करे थो, पर निकिरी नथो सघे। उनखे फेस सेविंग ईरान वारा बि नथा ॾियनि। अच्छा बिरोज़ साहब, इहो त जेका सिनेरियो आहे बिल्कुलु जेके नज़र अचनि थियूं ॻाल्हियूं असांखे त अमेरिका खे फेस सेविंग ई खपे। तव्हां छा था सम्झो अमेरिका जे अंदरां बि आवाज़ उथणु शुरू थी विया आहिनि ऐं हाणे क्लियर लॻे थो ट्रम्प जे बयाननि मां बि त उहो सोढ़ो थी चुको आहे। तव्हां हाणे जेका हीअ सूरत हाल आहे, जे कल्ह वारो तव्हां राति वारो बयानु ॾिसो ट्रम्प जो, त हुन चयो त 2 खां 3 हफ़्तनि में अमेरिका निकिरी वेंदो, भले ईरान सां मुआदो थिए या न थिए। तव्हां छा था सम्झो त हे डोनाल्ड ट्रम्प ओचितो ऐलान कंदो जंगबंदीअ जो, या जे कंदो त उहो तव्हांजी नज़र में केतिरी, या जंगबंदी थींदी त उहा तव्हांजी नज़र में उन में तव्हांखे केतिरी जेको आहे त मेच्योरिटी नज़र अचे थी ॻाल्हियुनि में, या जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन में त जंगबंदी थींदे तव्हांखे केतिरी देरि में नज़र अचे थी, केतिरनि ॾींहंनि या हफ़्तनि में? मां नथो चई सघां त केतिरो टाइम लॻंदो हुन में, छो त डिप्लोमेसी जो रस्तो जेको आहे तमामु स्लो आहे। लॻे छा आस्ते आस्ते जेको आहे ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, ॿियो कोई हिकु फिक्स न आहे। सो टाइम लॻंदो हिन में। बाक़ी रही ॻाल्हि त हे जेको आहे 2-3 हफ़्तनि में निकिरी त वञनि, ॾिसो न हिन जो बयानु आयो आहे त असां जेको आहे सो निकिरी वेंदासीं, पर वाइट हाउस जो तर्जुमान जो साॻिए नमूने सां बयानु आयो आहे। हाणे जेको आहे सो हुननि जा ऑब्जेक्टिव जेको आहे सो नेवी हुयो, तबाह करणो, मिसाइल हुयो, ऐं हिननि जो न्यूक्लियर न थियणु ॾियणो हुयो, के इहे हुया। हाणे इन्हनि में हिननि खे पंहिंजी फ्लैक्सिबिलिटी मुताबिक़ त असां जॾहिं निकिरूं त असां ऐलान कयूं त नेवी तबाह कईसीं, मिसाइल जीअं मां अॻ में चयो त असां न्यूक्लियर बि जेको आहे सो हुननि जो ख़तमु कयो, हाणे असां वञूं था पिया। तो उहो पंहिंजी जाइ ते हिननि जेको आहे स्टेटमेंट ॾिना। हुननि जो छो त हिनखे ख़बर आहे जीअं जीअं जंग में वक़्तु गुज़रंदो वेंदो, मिड टर्म इलेक्शन्स नवंबर वारा वेझे ईंदा वेंदा। ऐं तंहिंखे अलावा जेको आहे मई में हिनखे चाइना बि वञिणो आहे। उहो चाहे थो त चाइना जे विज़िट खां अॻु में जेको आहे सो मुआहिदो थिए, डील थिए। पर डील जेको हे चाहे थो इहो ईरान कॾहिं बि न कंदो हिननि सां। ईरान चाहींदो त भली 6 महीना ॿिया जेको आहे जंग हले, हुनखे छा आहे, हुन वटि विञाइण जे लाइ छा आहे। 4-5 माण्हू ॿिया मरंदसि न। मूंखे ॿुधायो त लखा माण्हू हिननि मराया जेको आहे सो इराक वारे जंग में, यार 88 में। 80 खां वठी 88 साल हुननि जेको आहे सो चओ था ज़ेरो, यानी वेव्स लाइक वॉल माण्हुनि जो जेको आहे सो जंग में हलिया पिया वञनि। सो हाणे बि तव्हां जॾहिं हिननि ऐलान कयो
तव्हां ॾिसंदो त हिननि वटि माण्हू रिक्रूटमेंट जे लाइ अचे एतिरा माण्हू जमा थींदा जो हे संभाले कोन सघंदा ईरानी। ऐं हिते जेको आहे सो इन मुआम इन्हनि वटि करबला जो मिसाल सामने आहे, शहादत जेको आहे सो हिननि जे मज़हब में आहे, मसलक में आहे। मतिलबु हिननि वटि दिलि आहे, हिननि वटि स्पिरिट आहे, हिननि वटि जेको आहे सो आइडियोलॉजिकल डेडिकेशन आहे, कमिटमेंट आहे। ऐं इन खां अलावा दे आर वेरी पेट्रियाटिक, यार नेशनलिस्ट माण्हू आहिनि। पंहिंजे क़ौम जे लाइ जेको आहे सो आख़िरी हद ताईं वेंदा, पर पंहिंजी क़ौम खे ज़लील थियण न ॾींदा। इहो हिन जी हिस्ट्री आहे। सही। अच्छा, तो इन जे आख़िर करे में मां आलम चवां साहब थो तव्हांखे मां इहो सवाल कंदुमि त जी साईं, जॾहिं महीनो जंग थी वियो त उन खां पोइ ईरान पंहिंजी जेका आहे ॿी जेको हिकिड़ो जेके पतो चइजे, प्रॉक्सी चइजे, उहो हुसैन खे बि जेको आहे त मैदान में लाथो आहे। ऐं जेको हिकु त अपना हरमुज़ बंदि थियण जे करे दुनिया जो 20 सैकड़ो तेल जेको आहे उहो डिस्टर्ब थिए थो, पर बाबुल मंदर बंदि थियण सां चवनि था त दुनिया जो 10 सैकड़ो जेको कारोबार आहे उहो मुतासिर थींदो। तव्हां सम्झो था त जेकॾहिं अमेरिका ऐं इसराइल ईरान ते हमलनि जी शिदत वधाई त हुसैन जे रस्ते हे बाबुल मंदब खे बंदि करे अञा बि दुनिया खे सोढ़ो करे सघनि था? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हीअ मुंहिंजी फीलिंग आहे, मुंहिंजी रीडिंग आहे सही। त जीअं ईरान ते हमिलो थियो त दुनिया जूं सिंपथीज़ जेके आहिनि, हमदर्दियूं ईरान सां, बिल्कुलु अनप्रोवोक्ड वार हो, को अनजस्टिफाइड वार हो, खामख़ा हिननि हुनजे मथां हमिलो कयो इसराइल ऐं इहो। तव्हां असां ॾिठो त नेटो वारनि या वेस्टर्न कंट्रीज़ जेके नेटो अलाइज़ आहिनि, उन्हनि हिन खे चयो क्लियरली अमेरिका खे, दिस इज़ नॉट योर वॉर, दिस इज़ अ वॉर ऑफ योर चॉइस, बल्कि इसराइल जी जंग आहे। सो इन में नेटो जो जेको आहे सो को रोल कोन्हे, या असांजो को रोल कोन्हे को। वरी ट्रम्प साहब उन्हनि खे चई त तव्हां भला कलेक्टिव हिकिड़ो फोर्स ठाहियो, बहरी जहाज़नि जो जेको अचे आबनाए हुरमुज़ खे मतिलबु ओपन करे, त उन्हनि उहो बि इनकार करे छॾियो। सो हिन वक़्त ताईं आबनाए हुरमुज़ में जेको आहे सो ईरान जे कंट्रोल में आहे। ईरान उन्हनि खे बंदि कयो आहे, जंहिंसां ग्लोबल इकोनॉमी खे वॾो धको लॻी वियो आहे। हाणे इन जीअं जीअं आबनाए हुरमुज़ खे हिननि बंदि कयो आहे ईराननि, पहिरीं ॻाल्हि मां ॿुधायां त आबनाए हुरमुज़ जेको आहे सो इंटरनेशनल वाटर पाथ आहे। सो UN जे चार्टर मुताबिक़, इंटरनेशनल लॉ जे मुताबिक़, लॉ ऑफ सी जे मुताबिक़ इंटरनेशनल वाटर पाथ आहे। इन खे कोई मुल्क बंदि नथो करे सघे इंटरनेशनल नेविगेशन जे लाइ, उहो चाहे ईरान हुजे, केर बि हुजे। सो लीगली इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ईरान हिन खे बंदि करणु। ठीकु आहे, जंग में सभु कुझु जंग में जाइज़ आहे, प्यार में जाइज़ आहे, मोहबत में जाइज़ आहे, उहो पंहिंजी जाइज़ आहे। हाणे उन जे बंदि करण खां बाद जेको ग्लोबल इकोनॉमी ते रिपरकशन्स अची विया आहिनि, जहिड़ो एडवर्स असरु पियो आहे, तबाही अचणु शुरू थी आहे, त आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे सो ओनस ऑफ वॉर जेको आहे सो अमेरिका ऐं इसराइल खां शिफ्ट थी ईरान जे तरफ़ थो अचे, इंटरनेशनल कम्यूनिटी जे तरफ़। त यार हिननि ते ज़ुल्म कयो आहे, हिननि जेको आहे सो छाजे लाइ हिकिड़ो इंटरनेशनल पाथ हुयो, वाटर पाथ, उनखे बंदि कयो आहे। उन्हनि इकोनॉमी खे जेको आहे सो चोक करे विधो अथऊं, ग्लोबल इकोनॉमी खे। हाणे आबनाए हुरमुज़ त बंदि आहे, पर जेकॾहिं रेड सी में बाबुल मंदब उनखे जेकॾहिं हे बंदि कंदा त उन में जेको आहे सो रही सही कसर पूरी थी वेंदी। मिडिल ईस्ट जो जेको ऑयल लाइफ लाइन आहे, उहो जेको आहे सो उन्हनि जो एक्सपोर्ट बंदि थी वेंदो। ऐं हिकिड़े लिहाज़ खां मिडिल ईस्ट में वॾी क्राइसिस अची वेंदा, ऐं क्राइसिस अचण खां बाद उते जेके बेरोज़गारी वधंदी, कंपनियूं बंदि थींदियूं, ऐं असां पारे ग़रीब मुल्कनि जे माण्हुनि जा माण्हू निकिरी पवंदा। तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे 24-25 बिलियन डॉलर्स जेको रिमिटेंस अचे थो, हुन मां अक्सरियत जेको आहे सो गल्फ कंट्रीज़ मां आहे, ऐं UAE मां आहे, दुबई मां, कतर, कुवैत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो असां पारे मुल्क या फिलिपाइन अहिड़े ग़रीब मुल्क जंहिंजा बांग्लादेश आहे इंडिया आहे इन्हनि जी इकानमी ते वॾो असरु पवंदो ऐं आबनाए हुरमुज़ जे करे ठीकु आहे तव्हांजे जहाज़नि खे इजाज़त आहे पर आबनाए हुन सिर्फ़ु तेल न आहे बिल्कुलु तमामु जेको इंटरनेशनल ट्रेड आहे उन में चाहे फॉस्फेट हुजे या केमिकल्स हुजनि कंहिं बि कम जे लाइ सो मच सो इवन जेको इस्तेमालु थींदो आहे मटीरियल फॉर चिप्स तव्हांजे टेलीफोन्स जे लाइ तव्हांजे कंप्यूटर्स जे लाइ तव्हांजी ॿी सोफिस्टिकेटेड मशीन इन मां ई गुज़री अचे थो जेकॾहिं उनखे तव्हां बंदि रखंदव महीनो ॿियो बंदि रखंदव त हिते सॼी ग्लोबल इकनॉमी जेको आहे सो कोलैप्स थी वेंदी तो इन जे करे ईरान जेको आहे सो इन ते ज़्यादा ज़ोर जेकॾहिं ॾिने इनखे बंदि रखियईं हाणे इन जे करे इहे 5 नुकाती जेको इनिशिएटिव आहे उन में उन्हनि रखियो आहे त शिपिंग लेन्स जेके आहिनि उन्हनि खे सिक्योर करिणो आहे उन्हनि खे करिणो आहे खोलणो आहे जी भाउ सही वॾी महिरबानी आलम बरोई साहब नाज़रीन आलम बरोई साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त इहा जेका जंग जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे इहा शुरूअ खां ई वठी अमेरिका खे या इसराइल खे पंहिंजा हदफ़ न हासिल थी सघिया आहिनि ऐं हू फ्रस्ट्रेट थी चुका आहिनि ख़ुदि अमेरिका में ई उन्हनि जी मुखालफ़त वधी वई आहे पर हाणे ॾिसणो इहो आहे त कहिड़नि जेको आहे त नुक़्तनि ते या कहिड़ी फेस सेविंग सां अमेरिका हिन जंग मां निकिरे थो ऐं ईरान जो भले नुक़सानु थियो आहे छो त ईरान सोचे छॾियो आहे त हेतिरा माण्हू मरी चुका आहिनि जेकॾहिं क़यादत में त ॿी क़यादत मरंदी त वरी उन्हनि जी जाइ ॿी वठंदी त ईरान हर शइ लाइ तयारु आहे सवाल इहो पैदा थिए थो त जेका हिन जंग जे करे आबना हॉर्मुज़ बंदि थियण जे करे या उन खां सवाइ जेका बि डिस्टर्बेंस आहे उन जे करे जेका आलमी मईशत ते जेके असर पिया आहिनि उहे तमामु गहरा आहिनि ऐं इन पंहिंजी स्ट्रेटेजी में ईरान कामयाबु थी वियो आहे त उमेदु इहा ई आहे त जल्द खां जल्द हीअ जेका मौजूदा जंगी सूरत हाल आहे विचोबर में ख़तमु थिए छो त जंग कंहिंजे लाइ बि बहितर न हूंदी आहे न ईरान या गल्फ कंट्रीज़ लाइ पर साॻी जाइ ते असां पाकिस्तान लाइ बि जिते जेको आहे जंहिं मुल्क में अॻे ई जेके क्राइसिस हुजनि मुआशी तौर ते त उनजे करे जंग जे डिघी हली त उनजा पाकिस्तान ते बि बुरा असर पवंदा अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अल्लाह भाई।